Hello, what's up mga kadang G? Pasensya na kayo mga loads. Murag taud-taud na gitawa naka-post. Mano ni update karon sa karon nga channel guys. Nagatinda kami diri quick quick isaw. Grabe lami as tempura itulit na kayo astang hotdog. Sana mo gibalik ya. Racing. Say may palitan do. Kana? Quick. Kiniginit pa yung quick no. Pero depende na nimo sa mapalit kung ipainit ba or dili. Ano dong, welcome to my channel. Welcome to my guys there. Welcome to my guys. Hello vlog, welcome to my guys. Ano video de?